Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? Long time not see. I hope all of you in a good health and always stay at home. And we will continue our material today. Stay tuned in this video and let's check it out. Well, in this chance, we will discuss about the degree comparison, or you can call it comparative degrees. That is one of grammar and English subject. There are three kinds of degrees comparisons. They are positive, comparative, and superlative degrees. In positive degree, you can use as, blah blah blah, as in making comparisons for two nouns. Let's see the example. Look at the example on the screen. The boots and shoes are size 11. So it can be said that the boots are as large as the shoes. Jadi si bootsnya itu sama besarnya dengan shoes. Di sana arti as large as itu artinya sama besar atau bisa juga sebesar. Bisa diartikan bootnya sebesar atau sama besarnya dengan si sepatu. Let's check the formula. Here is the formula from making comparison with as, blah blah blah, as. You can see on the screen as plus adjective plus as, or as plus adverb plus as. Artinya sama. Artinya sama, misalnya yang tadi as large as itu artinya sama besarnya, atau as finely as. Finely itu sebagai contoh dari adverb, ya, as adverb as, jadi sebaik. Jadi artinya kalau as ketemu as bla bla as dan di tengahnya ada adjective atau adverb, itu artinya sama atau se. Okay? Do you get it? I hope so. The next example, there is a picture, an antelope, and then cheetah. Yeah, so it can be said that an antelope can run as fast as a cheetah. Jadi si antelope ini sejenis kijang kayaknya atau rusa. Itu can run, bisa berlari as fast as, secepat cheetah. Itu artinya. Ya, jadi as kemudian plus fast itu adalah bisa diartikan sebagai kata sifat, kemudian plus s lagi, kemudian ada a cheetah belakangnya, nounnya. Jadi di sana artinya sebagai secepat, ya, an antelope, seekor antelope bisa lari secepat cheetah. Jump to the comparative degree. Comparative degree is used for comparing two things. It can be persons or things, or also it can be also an animal, but only in two things. Yeah. So here is the example of the comparative degree. For the first, a wither is lighter than a brick, and B, withers and bricks are lighter than horses and trucks, and C, horses are more beautiful than trucks. So comparative is marked by er in the end of the adjective, and after that you need than. Yeah, for you can see on the A point, wither is lighter than a brick. Where is the comparative word? The comparative word is lighter than. Okay, you get it? I hope so. And C, look at on C, horses are more beautiful than trucks. Where's the comparative? The comparative degree is more beautiful than. Yeah. So if the comparative degree, you need than, and you can add er in the end of the adjective, or more before the adjective. Here is the formula for the comparative plus than, that has been taught by me. Yeah, that if the comparative, it needs than after the comparative. The third comparative degree is superlative degree. It
superlative degree is used for comparing three or more. It can be human, thing, or everything else that can be comparing, but it has to be more than three. Okay, check the example. Look at on the screen. There are three boxes on the screen. It is green, and then what is it? Brown and purple. Yeah, there are three boxes on the screen. And look at for the D, the purple box. Look at the purple box is the longest of all the boxes. Jadi purple kotak warna ungu itu adalah kotak yang paling panjang dari semua ini kotaknya. Dari ketiga kotak itu yang paling panjang adalah ungu. And yang E, the brown box is the biggest box in the group. Jadi yang kotak warna coklat itu adalah kotak yang paling besar di dalam grup, dalam tiga ini. Dari ketiga ini kotak yang paling besar adalah yang warna coklat. Jadi superlative is the comparison in a group. Nah, itu ada one of a group, itu superlative. Now, let's check the superlative formula. Superlative needs est or most, and then need the plus superlative. For example, yang D, the purple box is the longest. The longest is from long, and then plus est. Yeah, and for the F, Everest is the most massive mountain in the world. Except the est in superlative is needed most. Well guys, in comparative and superlative degree, there are some rules for making comparative and superlative degree. So let's check it out. For the first is the adjective with one syllable. What is syllable? Syllable is suku kata in Indonesia. So adjective dengan satu suku kata. For example, old. In comparative, old becomes older, and superlative, old becomes oldest. Okay, do you get it? And wise. Ingat suku kata. Suku kata itu cara membacanya ya. Walaupun kalau si wise itu kan tulisannya kalau di dalam bahasa Indonesia wise, tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya itu dibaca wise. Jadi dia dalam satu suku kata. Kalau dalam komparatif, wise-nya berubah menjadi wiser. And kalau superlatifnya the wisest. And the next example, if you know short, pendek, nah komparatifnya itu tinggal ditambah r, shorter, and the superlative itu bisa berubah menjadi the shorters, atau juga long, ya panjang. Itu in comparative tinggal ditambah r belakangnya apa tadi? Longer, atau superlatifnya bisa ditambah menjadi est, longest, atau juga young, muda, ya. Yang komparatif dalam bentuk komparatif menjadi younger, and dalam superlatif dia menjadi the youngest, ya. Jadi kata sifat yang yang mempunyai satu suku kata itu satu cara membacanya, itu kalau di komparatif di akhirnya tinggal ditambah er, and in superlative it can be add est. Well, I hope you understand about this. Well, the second rule is the adjective with two syllable. Jadi adjektif dengan dua syllable. Syllable cara membacanya tadi ya, suku katanya. Well, for example, famous. In comparative, ini nggak bisa ditambah r ujungnya, nggak bisa dia famouser, nggak bisa. Tapi kalau di komparatif dia ditambah more, menggunakan more. Jadi more famous, artinya lebih terkenal. Nah, kalau superlatifnya ini juga nggak bisa ditambah est kayak yang satu syllable tadi. Jadi kalau misalnya si famous itu ditambah most sebelum famousnya, jadinya paling terkenal. The second example ya, ada pleasant. Pleasant itu apa? Menyenangkan ya. Jadi kalau komparatifnya more pleasant itu lebih menyenangkan, and superlatifnya the most pleasant itu paling menyenangkan. Jadi kalau misalnya yang dua syllable, kalau di komparatif ditambah more sebelumnya posisinya, dan kalau di superlatif most sebelum adjektifnya, ya. Kalau yang dua suku kata, two syllables.
Next, the third rule in comparative and superlative degrees, this is the exception ya. Ini pengecualian. Pengecualian kalau yang two syllables adjective. Tadi kan kalau misalnya dua syllable tapi akhirannya bukan huruf y, itu ditambah more atau most. Tapi kalau misalnya akhirannya y, contoh busy, huruf terakhirnya ada y. Nah, ini berarti harus ditambah er. Dengan y-nya berubah menjadi i, busier. Jadi lebih sibuk. Begitu juga superlatifnya menjadi busiest. Itu paling sibuk. The second, pretty, ada pretty ya, menjadi komparatifnya prettier. Oh, ada prettiest. Ada juga funny, lucu. Funny di sana akhirannya y kan. Nah, berarti kalau komparatifnya berubah menjadi funnier. And superlatifnya funniest, yang terlucu. Oke, paham ya? Well, the next rule, it still in two syllable adjectives, but in this adjective, for clever, gentle, and friendly, it is although it is in two syllable, but then can use either. I mean, clever, it can be added by er in comparative, and also it can be add more before the clever. So you can use both of them, er or more. Begitu juga di superlatifnya. You can use both of them. You can add est in the last of the clever or most before the clever. Jadi ada 3 pengecualian ya. 3 dari kosakatanya, ada clever, gentle, and friendly. They can use er or more in comparative or est or most in superlative. Now, the next rule, adjectives with 3 or more syllables. If you find the adjective with more 3 or more syllables, for example, important, penting, so you should add more before the adjective. In comparative and superlative, you should use or add most important. And then fascinating, more fascinating, the most fascinating, or the other one, there is beautiful. If you want to say lebih cantik, so you should use more beautiful. If you think that you are kalau kalian pikir kalian paling cantik di kelas kalian, so you can use the superlative with such as the most beautiful in the class. Okay. Jadi kalau yang 3 atau lebih suku kata adjektifnya, nah kalau mau bentuk dalam komparatif berarti harus ditambah more sebelum adjektifnya. Tapi kalau di superlatif berarti harus ditambah most. Ingat, komparatif artinya lebih, yang membandingkan 2 benda. Sedangkan superlatif itu artinya paling, yang membandingkan satu di dalam sebuah grup. Ya, yang membandingkan satu dengan banyak, maksudnya ya lebih dari 3 lah pembandingannya, seperti itu. Paham ya? Next, in adjective also has irregular form. Ya, for example ada good. Jadi adjektif ini punya juga bentuk irregularnya. Jadi dia kalau misalnya kalian mau bilang lebih bagus, itu bukan gooder, bukan ditambah er belakang goodnya, tapi berubah dia. Good kalau komparatif berubah menjadi better, lebih baik. Kemudian kalau superlatif dia menjadi the best, paling baik. Begitu juga bad. Bad itu jelek, tapi dia nggak bisa ditambah better, ditambah er seperti contoh-contoh si shorter, seperti contohnya tadi ada apa lagi ya tadi? Ada si new, ada juga tadi apa contoh yang satu suku kata tadi. Nah, pokoknya walaupun dia suku kata, si bad ini satu suku kata, tapi dia di komparatif tidak boleh ditambah er. Ya. Jadi kalau dia bentuk irregular adjektifnya ada good, ada bad, kemudian ada far, kemudian ada apalagi ada well, kemudian ada little. Nah, itu harus dihafalkan bentuk komparatif dan superlatifnya. Jadi kalau mau bilang paling buruk, itu bukan baddest, bukan ditambah is di belakangnya, tapi dia berubah menjadi the worst, yang paling jelek. Ya, jadi khusus yang irregular adjektifnya harus dihafalkan. Next, check the example on the screen. There are 4 bars there. Let's check it one by one. Bar 1, look at the bar 1, is taller than bar 3. The adjective is tall, 1 syllable. Yeah, so it is needed for adding er after the adjective. Jadi bar 1 itu lebih tinggi daripada bar ke-3. Kemudian bar ke-3, bar 3 is taller than bar 2.
bar ketiga lebih tinggi daripada bar kedua. And the third example, bar 1, look at the bar 1 is shorter than bar 4. Itu masih membandingkan dua benda ya, dibandingkannya bar 1 dengan bar 4. Jadi masih pakai komparatif. And the last, bar 2 is the shortest one of all. Jadi bar 2-nya dibandingkan dibandingkan dari 3 bar itu. Jadi yang keempat itu adalah contoh dari superlatif. Bar keduanya itu adalah paling pendek dari semuanya. Ya. Jadi yang keempat itu adalah contoh dari superlatif, sedangkan 1, 2, 3 itu adalah contoh dari komparatif. You guys, actually I have tried for explaining the material for you all, so I hope all of you understand what I said. If you have not understood, you can replay again. So now let's do the exercise. If you bring your book into your home, your Erlangen book, yeah. So open your book on page 142. Okay. Now on activity 29. Well, if you don't bring your book, so please stay tuned in this screen.